إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسيب جلب إن شاء الله إن أري درس من تمه باون يتدين الله سبحانه وتعالى جل إن لا دمين صلى الله عليه وسلم كدرس من فكرة هذا يوتد في مونين كينغول إن هذا دعاء كأنه دون ده مونين كينتو بين تواي كيالتني إبليس يرمي الله وني مونين كينغول وانا نون كدي إهاوي تقول سك على بورما ما دون كام بوري فوب سبو جاودي دي جوجيدا ما دون سبو غاندال نgal جوجيدا هاري دون نون كو فالتيري ɓay sen ndaari wona yimɓe ɓaawoɗoɓe marnoɓe jawɗe ɓay ɓe mantike tun allah lettuno ɓe e jawdi maɓɓe ndin jooma gandal kadi ko marɗa gandal o hare no mari ɓe annda ɓe meeɗi ɓe mari gandal ɓurgama yaqulu llahu taala wa fawqa kulli dhi ilmin alim wonno noon kadi arriya yiingo neɗɗo duwaka wadde goɗɗum taw ko waɗɗen ko yiingo ɓay ko woni ko wonɗen haalde kon tun kala ko annda waɗe taw a sabbaki ɗon baraji ko ɓuri kon hara waɗade ɓay sa waɗi a heɓaɗen baraji haray ko perdi siko mbuuɗi dépense uɗa kono mbuuɗi fiyoɓe ine kaari no moƴƴi ko dépense o haalama gasi ko ɗon hatti siko gandal joguiɗa walla ka janngowo nde janngude welna waɗa eko way noon fof taw ko fiyo ine tun kaari no weeli dande ma ɗum kaari no waɗi ɗum ɗo haalama gasi si woni kadi ko waɗowo jihad o waɗi jihad fi tumɓe ine oɗo ko susɗorede ko ɗum ɗo haalama gasi ɓen fof ñande yawmal qiyama haara ɓe mara fus si allah landi keɓe janngowo ko fiyondu hondu woni rawa dani haade mi janggay ono fiyondu ine ko fima ine kasabta a feni ko haari ko waɗi ko fiyo yimɓe innum kaari ko janngowo haalama wa kadalika waɗowo ko ɗum waɗi awa neɗɗon ko watta kon fof yo rento yiingo no tawa ko bonnata hayso ko julde bonna julde aya goɗɗo fuɗɗo julde makko nen taw no moƴƴi o fuɗɗo julde tun o nana hito goɗɗo goto ɓawoto o faalama holde joni mo wawi janngude walla mo wawi weldade walla ɗum ɗo walla o sellino ɓuuri noon ha presque julde makko nen bona kono waɗi neɗɗo on koyo waɗu feere pirde e mum tawa souvent o jaɓali yingo on gañomo ɓay cheytane kañum accata neɗɗon kala ko wonɗa tun o rewe nokku go fi bonnal ngol ma ɓay kanko ɗum woni mission makko ɗo ko bonnal ngol neɗɗon ha tawa natoɓe yiite ɓen ɗuuɗay tawana kanko tun yahata ɓay kanko mo nagi ko neɗɗo yaltinimo ko wonno ɗum woni adama bamin adama alayhi salam awa enen kadi joni noon il faut pirdemo kono allah ni atattahidunahu waliyan wa hum lakum awliya wa hum lakum adu o nangue ɓe giɓɓe te kamɓe ɓe añi on awa il faut enen kadi woni daren feere kala ko seytane ini nano enen mimo ko ñaama tawa en jaɓali wondude e makko nokku gotum kala ko yingo fuɗɗinadde tawa neɗɗon doge wa kadalika wa sum'a enen inen ɗum noon fof kadi no naate e yiingo o ko waɗɗa o fiyo haale ɗum noon neɗɗo no wal hasad ɗum ɗo noon tampini yimɓe ɓe moƴƴa woni ngaygu ko woni woni hasad woni goɗɗo yiya goɗɗo no mari jawdi walla goɗɗo no mari goɗɗum toroɗa fiyo ɗum ɗon iw e makko joni iya goɗɗo no mari jawdi no finance ude fi Allah walla no finance ude ɗum ɗo toroɗa Allah fiyo iw e makko hayso woni an e henday kono yo iw mano goɗɗo no mari dane no wawi no weeli dane no janngude qouran no jundude ko no moƴƴi no laba walla no janngude toroɗa fiyo ɗum ɗon kadi iwu e makko taw an ko falɗa kon fof fiyo on nema mo Allah waɗani mo tun yo iwu ko ɗum ne woni hasad ɗum ɗo noon presque ko an neɗɗo on bonɗon o min chari hasidi ina hasad an neɗɗo marɗo on hasidi ɗon kam ɓurta tampude ɓay kala ko Allah hoddiri neɗɗo on goɗɗo wata ɗum ittude kala ko Allah hoddiri kadi ɗum ɗo hewtatama ko wakkiliɗa wo hewtatama awa ɗum ɗon ko ɗum no wayi sawa an a monani Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko Allah woni sendude si Allah sendi jonni oɗo Allah sendi jonni oɗo Allah sendi jonni oɗo ko Allah jonni ma kon muññor ɗum yonninora ɗum yettamo e ɗum inchallah ɓeynte wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum on tumo ɓeyde kono noon si woni an joni ɗum ɗon e ɗum fof ko oyo heeɓi kon anda añandemo fi woto ɗum yaha saguma tun koyo bonu ɗum ɗon ko haase kono noon innugol min ka simi heeɓi jawdi mi waɗay ko kaari woni wadde e nder islam woni finance ɗe ɗum ɗon nde haɗay ɗum ɗon na intaki hasade haɗa hono nde yiɗi kono haɗa a toraki kadi ko jogui kon yo iwu e junngo makko kono noon si woni ko jogui kon yo iwu e junngo makko ko ɗum falɗa haɗay ɗum ɗon innete
alhasad te ɗum ɗon haɗay wata nafude wal bougd e ngaygu neɗɗo kadi duwaka añude neɗɗo fi ko heeɓi imma nema mo anda ko Allah no tagiri mono ma ɗum ko Allah waɗanimo ɗum ɗon fof haray a duwa tun yettude Allah subhanahu wa taala haray a añaali ɓay sa inni a añay ko ɓural ngal Allah waɗani oɗon tun an haray no wayi joni a monani ko Allah sendi kon te ɗum ɗon haray neɗɗon ko duwa woɗɗitade ɗum ɗo ɓay nafatama wa ru'yatul fadli ala al ghayr yiya an hiɗa ɓuuri goɗɗo yiya an daraja ma on no ɓuuri oɗo ko wona ko liɓuno kadi ɗum no liɓuno iblis kanko mo yi mo ɓuuri adam no honno goyni wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aw min lam ɓuuri mo aw ɗum ɗon neɗɗon na ya yiyu an hiɗa ɓuuri ko ɗum waɗi woɓɓe salaf ɓe moƴƴi ɓe hunɓe ni wo so a yi heccuɗoma innu oɗo no ɓurɗan moƴƴude fiyonno kanko atilan sujjande Allah sa yi kadi ɓurɗomo fanɗude innu oɗo no ɓurɗan moƴƴude fiyonno komin atti modde bakkatu kono an yiya tun kam ɓuuri ko woni wo ko an ɓuuri goɗɗo ɓurama kotteji ɗin foof ɗum no yeehi ha nadema ko anɗa yaltinoytama te haray sa fotta Allah kadi haray laɓaka walhamzu wallamdu walabasu walsukhriya wazina ɗi pigui ɗo foof kadi haray ɗi harmi julɗon duwa rentade ɗum waylu li kulli humazatin lumada neɗɗon tawa o arani mo ño'ira guite ma ɗum mo ño'ira juuɗe ño'irgol guite e ño'irgol juuɗe joni oya no daradema an ko ya daara oɗo ko e guite ɗum sa waɗimo ishara e guite ɗen ño'ira ɓay no marno goɗɗo mo anda e zaman nelaɗo sallallah alih w sallam haade nelaɗo no dagini ƴiƴam makko ko yehi ha Ousmane ibne Affan addimo yo aro tuuba e nelaɗo sallallah alih w sallam laaɓi ɗiɗi mo arde nelaɗo huccita ha après o tarabun ɗum nelaɗo jaɓanimo tuubiye makko nelaɗi a fiyo ɗum o yimmaɗe ɗum ɗo waɗa ɓeyni a nelaɗo hay sa waɗano men ishara ko fuɗe fandude tun min waram nelaɗo inni a ɗum ɗon dagontaka awo e julɓe ɓen ɓe anda e nelaɓe ɓen ɓe waɗira guite maɓɓe ɗen ɓe ño'ira guite maɓɓe ɗen walla ɓe ño'ira juuɗe ɗen min babil awla ko neɗɗon naya ño'ir guite naya ño'ir juuɗe ɓay guite ɗen ko taganaɗa ko ɗe waɗane ma ko fiya rewide Allah subhanahu wa taala ƴettude rewiɗaɗe Allah hunduko ma kon kadi e tonni ma ɗin ko waɗana kadi e juuɗe ma ɗen ko fiya rewi ɗum Allah subhanahu wa taala walli heɓa ko walletoma fiya wawo heɓude ko anda a yoɓorto o tasawwadu fa inna hayra zadi taqwa ko anda yahay tawaya Allah subhanahu wa kadhalika al abath e figindaru ndu anda mara nafa immorde figindaru ɗi an kala figindaru ɗi an figindaru ɗo anda mara nafa ɗum ɗon haɗa ko figindaru kono noon waɗa joni ƴettugol ekkito waɗugol riyada dogugol moƴƴingol ɓandu ma ɗum fiyo cellal ma ngal moƴƴu waya heɓude no rewira Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon haɗa no mari nafa ɗum ɗon intake figindaru ma ɗum wona dogingol puccu ma ɗum wona ekkitogol fellugol wama yusbihi zalika ɗum ɗon fof intake figindaru kono kala figindaru ndu anda mara nafa ko anda tampide tum neɗɗo duwa moytade ɗum ɗon fiyon ɗum ko happanaɗa kon no fanɗi nelaɗo sallallah sallam ni amaru ummati ma bayna 60 wa 70 yimɓe ɓe nelaɗo zamano men on ɗo yimɓe ɓe duuɓi maɓɓe ne fof hakkude 60 e 70 awa ɗum no fanɗi si woni darama e ɓe won feƴƴinoɓe ɓawɗo awa ɗiɗon a duwa wakkilade ɗin 60 ɗo ma ɗum 70 si a hewtey ɗi wa qalilum man yujawiz hali si koni a hewtey ɗi tawa a wakkiloto ɗi wona e rewgol Allah subhanahu wa taala ɓay haɗa ɗi yaawi sa daari joni sa heeɓi 30 haɗay so woni ko 60 on haɗay ko ɗum ɗo luttama fecce ha fecce nde a gayni awa neɗɗon yo ndaaru waktuji makko ɗin o anda ɗiɗo ko zahab ni ko kanŋe haro fijiraɗi o rewire ɗe Allah subhanahu wa taala te majal rewgol Allah no ɗuuɗi ko joɗɗa istighfar juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tuuba e Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon fof no ɗuuɗi ko anda neɗɗo ne wawi wadde ɗum jangga Qur'an jangga hadis yaha joɗɗa ko gandal ngal ɗaɓɓete ɗon ɗaɓɓa gandal fi honno ya heɓ no rewira Allah ala basira tawa rewe Allah no laaɓiri tawa na ya wonu wa sifon tun arɗo wo ko haali wo ƴetta ɓay neɗɗo il faut o wakkilo ɗum ɗum noon no ɓuuri ƴettugol noon waktuji makko ɗin naade ɗe figuidare ɗi anda e haalaji ɗi anda ɗi mara nafa tentini noon fen ɗo joni téléphone ji ɗin e woma spécial joni no waɗi taw woffur ha neɗɗo presque jotto ɗon 5 heures de temps 3 heures de temps 6 heures de temps tawa mo bonna waktuji makko ɗin tun tawa mo wanode yettude o wontirede gon wa suhriye e jalkitugol woni jalkitugol masalan julɗo goɗɗo no mari waare nde sabotamo fi waare makko ɗen ma ɗum saboto goɗɗo tagudi makko ɗin ɗum ɗum fof anda moƴƴa
ɗum ɗum fof no harmi ɓay ko Allah tagi mo si woni a saboti tun tagoni makko ni no wawi joni ko wonɗa ettude ayiɓe koko Allah tagi on te Allah inni wa laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim awo neɗɗo ɗum ɗon ko neɗɗo kala neɗɗo no ɗirɗamo kono maadi ɓuuri labede Allah tagirimo joni si woni an a sabotindi maadi ɗon here ko kanko sabotoɗa ma kako Allah subhanahu wa taala on taguɗomo fa innahum ko Allah inni fa innahum la yukadhibunaka walakinnahum bi ayati llahi yajhadun kamɓe alaɓe fende kono ko ayaji Allah ɗen ɓe sali fiyande ɓe anno nela subhanahu wa taala an ka noon joni si woni oɗo na kanko tagi hoore makko ko Allah tagi mo ari a sabotimo ɗum ɗon haray ɗum ɗon moƴƴa ma ɗum o jokki o waɗita massugu dina o tagi tuuba makko ma o akkiti waare woni no an joni a jooɗi a jalimo ɗo ayne oɗo to mo waɗita halɗu mo yilti ɓaawo oɗo finama ɗum waɗa ɗum ɗo ɗum ɗon fof haray kadi ko sabotugol neɗɗon duwa rentade ɗum ɗon fi honnu ɗum ɗon nafatamo te après kadi ko lorra tum wonetemo ñande yawmal qiyama awo duwa rentade ɗum wa zina yaqulu llahu taala wala taqrabu zina woton ɓatte ɓattogol ngol no tawa mum ɓaddimaji ɗin ko anda waɗe ha neɗɗon yana e ɗum ɗon wono darugol e hiwrogol e yewtugol kullu dalik ɗum ɗon haare neɗɗon koyo rento ɗum ɗon ɓay so yani ɗum ɗon tun haɗa yani kabiratun minal kabair haɗa yani e bakkatuji ɓurɗi janɗe e bakkajo ɗin neɗɗo duwa woɗɗitagol zina e kala ko anda ɓattina e neɗɗon e ha waɗa zina neɗɗon duwa woɗɗitade e doga wannaduru ila al ajnabiya e darugol e debbo mo anda ko janono mo anda o harma e ma jombu kala mo anda o harma e ma jombu haara darugol mo no harmi naya darmo wattaladdudu bi kalamihi ɓay noon darugol ngol eɗon ko ɗum addata honɗum on tigui mosanamo seeɗa on addata hiwrago ɗum addata yewtugol ɗum addata waɗagol programme ji ha ko watta wawa ɗon wo waɗa ko ɗum waɗi neɗɗon il faut ko moyto ɗum ɗon si woni noon yitere makko ne yani ara ɗum ɗum ɗon haare hay fus ala e makko wonano karama ko ɓen yewtiri noon kono joɗogol e darugol ma ɗum ne yedde e makko tun fi yo heeɓu ko weeli e ɗenga e haala makko kan ɗum ɗon haare neɗɗon duwa rentade ɗum ɗon tentini on julɗon kellifani fi honnu yo andi ɗum ɗon foof ko ñawoyte ɗum no mari ɓe anda no wondi e makko jamma e ñalorma ɓe winde kala ko waɗi ɓe accata ɓe winde kala ko waɗi o suuɗi kanko tun so jooɗi ko sikka paronde goɗɗo jotto sikka kanko tun taw mo woni ɗon e malaikaɓe ɗiɗo ɓe winde kala ko waɗi Allah kadi no renimo sa jooɗi kadi e jama ɗum ɗo kala ko waɗɗa o anda ɓe windete te ñande yawmal qiyama a fontede ɓay waɗugol goɗɗi sa ɗum no holliri a sikkay neɗɗon hollire kañum hoolaki yawmal qiyama no woodi kono so woni hiɗa hooli yawmal qiyama no woodi a ñawoyte eko fanɗi eko janɗi e piiƴi ɗin fof ɗum noon haare a rentato an kadi haalugol kala ko anda na laawol ma ɗum darugol ko anda hino harmi e ko way noon e haalugol ma ɗum weltugol e haala ɗum ɗon joni inchallah haaray nden yaaha jonta seenon seeɗa fasila on fanɗo kum inchallah arani tokkitoɗen ko wonɗen ɗon assalamu aleykum